Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Welcome back. Today, we will discuss about intermediate listening, focus on these strategies. I mean for 11, 12, 13, 14, and 15 strategies. Okay, for the first one is listen for expression of agreement. The second one is listen for expression of uncertainty and suggestion. The third is listen for empathic expression of surprise. Listen for wishes. And the last one is listen for untrue conditional. Okay. Now we can continue to discuss one by one strategies. For the first one is listen for expression of agreements. It means that all of you should be focused on what about the kind of the expression focus on agreement. Nah, we know that the meaning of agreement is setuju atau persetujuan. Maybe some of you found that the kind of the question for listening, for example, in TOEFL test, the kind of the question like express of agreement. Bagaimana sih supaya kita mengetahui jenis-jenis ekspresi agreement di dalam soal listening itu. Nah, biasanya this expression it is the kind of the question in listening in part A. Nah, ini masuk ke dalam listening yang di part A. Di dalam part A ini, there are just two speaker. Biasanya cuma ada dua pembicara, atau kita bisa menyebutnya adalah short dialogue, ya. If you found that the kind of the question like this, you should focus on the second speaker. Jadi kalau jenisnya adalah dia itu ada dua pembicara, jadi teman-teman fokus pada pembicara kedua saja, dan teman-teman bisa memperhatikan contoh soal berikut ya. It is the sample of listen of expression agreement. For example, on the audio, you will hear there are two speakers. For the first one is the man and the woman. For example, I think that the hypothesis is indefeasible. Nah, menurut saya, hipotesisnya itu tidak dapat dibuktikan. You can make underline, tidak dapat dibuktikan. And then the second speaker answer by so do I, bukan sodomi ya. It's a different meaning. Sodomi it's negative meaning ya. Kalau so do I, iya menurut saya juga. Okay, you should know the kind of the express of agreement. Jadi teman-teman harus tahu contoh ekspresi dalam agreement atau persetujuan itu biasanya dia so do I, kemudian I think so, kemudian ada apa lagi teman-teman? Iya, kemudian ada yes I am atau seperti itu dan lain sebagainya. Okay, based on this conversation, there is a question from the narrator. What does the woman mean? Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan si pembicara kedua itu? Apa yang dimaksud dengan perempuan itu? You can make underline. So do I. Saya rasa begitu. Menurut saya juga begitu. Okay. If the kind of the question express of agreement, kalau ternyata dia itu adalah jenis pernyataannya adalah mengekspresikan bagaimana kita setuju terhadap suatu statement orang lain, maka kita bisa back to the first speaker, kembali kepada pembicara pertama. Nah, di dalam pembicara pertama itu disampaikan bahwa I think that the hypothesis is indivisible. Menurut saya, hipotesisnya itu tidak dapat dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Saya juga setuju deh kalau ternyata nggak bisa dibuktikan. Nah, kemudian, so, based on this chosen, ya, which one is the correct answer? Mana sih yang kira-kira benar jawabannya? Let me to check on point A. She is unsure about the hypothesis. Dia tidak yakin pada hipotesisnya. Dia tidak yakin pada hipotesisnya. Padahal jelas tadi menurutnya si the first speaker menyatakan bahwa I think that the hypothesis is indivisible. Menurut saya hipotesisnya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan poin E itu dia menyatakan bahwa dia tidak yakin pada hipotesisnya. Nah, dia tidak yakin pada hipotesisnya atau hipotesisnya tidak dapat dibuktikan. Okay, it's a different meaning. Okay, let me to check on point B. Point B. The hypothesis is behind the fence.
Hipotesisnya di belakang pagar, apa hubungannya? So, in this case, all of you should know for every detail, for every meaning of the sentences. Nah, if you didn't know the meaning about the fence, wah ya sudah, di sini nggak ada hubungannya. Hipotesisnya di belakang pagar, ya udah, nggak ada hubungannya. Okay, let me to check on point C. She thinks that the hypothesis can be divided. Nah, menurut saya hipotesisnya itu dapat dibuktikan. Wah, ini kan justru kontras, it's so different. Yang tadi di the first speaker menyatakan bahwa hipotesisnya tidak dapat dibuktikan, sedangkan di sini point C hipotesisnya dapat dibuktikan. It's so different meaning. Sedangkan tadi si second speakernya mengatakan bahwa so do I. Saya setuju, yes, I think so, seperti itu. Kemudian the point is on the second speaker is so do I. Ya, seperti itu. Kita cukup saja mengulang apa yang dikatakan oleh the first speakernya. She agrees with the man. Dia setuju dengan laki-laki itu. Dia setuju dengan pendapat pria. It's so easy lah. How to express as agreement. Ini gampang banget gitu. Okay, well. For example, the next one. I don't think that our history teacher is very interesting. Okay, in this case, the kind of to express of agreement, di situ ada neither I do. Itu adalah suatu sampel yang menyatakan bahwa tentang agreement juga masuk ke dalam express of agreement. I don't think that our history teacher is very interesting. Saya tidak berpendapat bahwa guru sejarah itu tidak menarik. Neither I do. Saya juga tidak gitu. Kemudian based on this express, ya jadi based on this expression, what does the man mean? Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pria itu? Nah, apakah dia setuju atau tidak? He agrees with the woman. Dia tidak setuju dengan pendapat wanita itu, atau he thinks that history teacher is interesting. Menurutnya guru sejarah itu menarik, atau she share the woman's opinion. Dia sependapat dengan wanita itu. Apakah dia setuju? Okay, he doesn't think that the woman idea is good. Dia tidak berpendapat bahwa opini wanita itu baik. Okay, based on this expression, you can make underline neither I do. Neither I do itu adalah suatu ekspresi tentang yang menyatakan tentang persetujuan, atau dia sebenarnya setuju dengan yang dinyatakan oleh the first speaker. I don't think that our history teacher is very interesting. Saya tidak berpendapat bahwa guru sejarah kita tidak menarik. Saya tidak berpendapat bahwa guru sejarah kita tidak menarik. Neither I do. So which one is the correct answer? The correct answer is he share the woman's opinion. Gitu ya, it's so easy for you. Okay, let me to check about the point of this strategies. Listen for expression of agreement. Bagaimana sih poin-poin dari expression of agreement on the listening skill? Jadi di dalam express of agreement itu ada dua ungkapan. Sebenarnya sama-sama meaningnya adalah setuju, hanya saja bedanya diungkapkan dengan sampelnya positive statement dengan negative statement. Yang membedakan di situ. Oke, this one. Oke, kalau pernyataan agreement-nya itu diungkapkan dalam positif, dalam ungkapan positif itu biasanya dia ada so do I, me too, I will say, isn't it? Iya kan? Heeh kan? Iya toh? You can say that again. Kamu bisa ngomong itu lagi. It's mean that he or she want to say yes, seperti itu. Sedangkan agreement with negative statement atau pernyataan setuju yang diungkapkan dengan ekspresi negatif itu bisa jadi dengan neither do I atau I don't either, seperti itu. It's so easy for you? Yeah, it's so easy. Well, now we can continue for the next strategies is about listen of expression of uncertainty and suggestion. You know the meaning uncertainty? Uncertainty means that ketidakpastian. Suggest means that saran. Seperti itu.
Oke. Based on this expression, sesuai dengan ekspresi ini adalah uncertainty atau ketidakpastian and suggestion atau saran. This expression atau ungkapan ini biasanya sangat sering kita temukan dalam jenis TOEFL atau biasanya on listening or listening skill. I mean, you should know how to know about how to use this expression. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita mengenali jenis ekspresi ini, yaitu dalam ungkapan ketidakpastian dan juga saran. Okay, actually in this strategies divided two part, ya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah uncertainty dan juga suggestion. Nah, dalam ungkapan uncertainty atau ketidakpastian di sini kita bisa melihat beberapa sampelnya. Yang pertama, there are two speaker between man and woman talk about the something. For example, do you know anything about the final exam in psikis? Kira-kira kamu tahu nggak sih hal-hal yang terkait di ujian akhir fisika itu? Psikis itu maksudnya adalah fisika. And the woman, it's going to be rather difficult, isn't it? You can make underline, isn't it? This expression sebenarnya expression uncertainty itu mirip dengan expression dengan agreement. Nggak beda jauh sih sebenarnya, tapi tidak semuanya sama ungkapannya. Nah, yang menjadi poin di sini adalah isn't it. When someone say about the something, isn't it? Aren't they? Ketika mereka seperti itu, maka biasanya jawabannya adalah yes atau biasanya wajib itu. For example, hey Budi, is it your mother? Sorry. Hi Budi, she is your mother, isn't it? Gitu. Ya, itu ibu kamu, iya kan? Nah, itu kita bisa menggunakan kalimat isn't it di sini untuk ask about the something, about the expression uncertainty, antara dia yakin atau tidak, seperti itu. Kita bisa menggunakannya. Oke, do you know anything about the final exam in psikis? Kira-kira, apakah kamu tahu hal-hal yang terkait dengan ujian terakhir fisika itu? It's going to be rather difficult, isn't it? Ujiannya agaknya sulit ya, iya kan? Seperti itu. And then, based on this conversation between the man and the woman, we know that, what does the woman mean? Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan wanita itu? Okay. On the book, yeah, or on your screen, you can see that the first chosen point A, the exam is not going to be too difficult. Ujiannya itu nggak terlalu sulit. Apakah iya? Padahal dia sendiri mengungkapkan tentang pertanyaannya, dia tidak pasti. She is positive that it's going to be hard. Dia mengakui bahwa ujiannya agak sulit. Apakah iya? Okay, that's the point is, it's going to be rather difficult, isn't it? Nah, seperti itu. It's going to be rather difficult, isn't it? Nah, pada poin di sini dia mengatakan bahwa ujiannya agak lebih sulit, iya kan? Seperti itu. Ujiannya tidak terlalu sulit, iya kah? Oke, ataukah dia mengakui bahwa ujiannya sangat sulit? Or let me to check on point C. She thinks that it may be hard. It may be hard. You can make underline. It may be hard. Dia berpendapat bahwa adanya kemungkinan ujiannya sulit. Bisa jadi ujiannya sulit, seperti itu. Or on point C, let me to check on point C. She has no idea about the exam. Dia tidak bisa berpendapat terhadap ide ujian itu. Dia tidak bisa berpendapat apapun terkait dengan ujian itu. Padahal dia melakukan ujian itu. Based on this question, that the second speaker said that, isn't it? Bukankah begitu? Iya kan? Kan? Seperti itulah kurang lebih maknanya. Ini dapat menggantikan pernyataan pasti menjadi ketidakpastian. Oke, isn't it? Pernyataan pasti menjadi ketidakpastian. Sehingga jawaban terbaik adalah yang menunjukkan ketidakpastian atau uncertainty. Maka, so the correct answer is, she thinks that it may be hard. It's may be hard. Dia berpendapat bahwa adanya kemungkinan ujiannya itu sulit. Karena menurut dia, ada poin dari it may be hard, bahwa adanya kemungkinan, atau make itu menunjukkan mungkin, yang menunjukkan
ketidakpastian. Okay, it's so easy for you? Yeah, alhamdulillah. Now we can continue for the next material. It's about on the second express about suggest. You know the meaning of suggest? Saran. Okay, well, for example, on the audio, you will hear that there are two speakers say about the something. Yeah. For example, there are two dialogue between the man and the woman. The first man said that I will never have time to type my paper tomorrow. Saya tidak akan punya waktu untuk mengetik karya ilmiah saya besok. I will never have, atau kita bisa bacanya boleh. I will never have time to type my paper tomorrow. Saya tidak akan punya waktu untuk mengetik karya ilmiah saya besok. Why not? Do it now. Ya kenapa enggak? Kerjain aja sekarang gitu. Why not? Do it again. Do it now. Okay, based on this dialogue between the man and the woman, the narrator asks about what does the woman suggest? Kira-kira apa sih yang disarankan wanita itu? Why not do it now? You can make underline. Why not do it now? Nah, dari sampel yang ini disampaikan bahwa kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kamu kerjakan sekarang seperti itu? Okay, sorry iklannya. Okay, based on this second speaker, the point is why not do it now? Nah, kira-kira apa sih yang disarankan dengan wanita itu? Let me to check on point A. Finishing the paper today. Finishing the paper today. Ya udah loh, selesaikan aja karya ilmiah itu hari ini. Or let me to check on point B. Not working on the paper now. Jangan mengerjakan karya ilmiah itu sekarang. Justru itu salah. Justru si wanita itu menyatakan bahwa the man should do right now gitu. Jadi suruh dikerjakan sekarang. Jelas salah kalau poin B. Let me to check on point C. Never typing the paper. Jangan pernah mengetik karya ilmiah. Justru malah disarankan malah kerjakan sekarang. Do it now. Point B and C jelas salah. Taking time out from the paper now. Abaikan karya ilmiah sekarang. Jelas salah. So the correct answer is A. Finishing the paper today. Kenapa? Karena on point A itu ada ungkapan yang memberi saran atau suggest, maka di dalam soal di atas kita bisa mengartikan bahwa si wanita itu memberikan saran untuk mengerjakannya sekarang. Why not do it now? Itu. Sedangkan saran ini hanya mengarah pada point A. Points B, C, and D itu incorrect answer. Okay, based on these strategies, listen for express uncertainty and suggest that the point is this one. Biasanya kalau expression uncertainty and suggest itu dibagi menjadi dua, yaitu tadi uncertainty dan juga suggestion. Kalau dari alam uncertainty itu for example adanya ungkapan misalnya isn't it, iya kan, kan. Kemudian as far as I know, sejauh yang saya tahu. As far as I can tell, sejauh yang bisa saya sampaikan, sejauh yang bisa saya ceritakan. And then the sample the dialogue about express suggest biasanya ada why not, let me gitu. Kenapa enggak? Let me to go to the doctor. Misalnya dia menyarankan untuk pergi ke dokter dan lain sebagainya. Okay, well done. This is for listen for expression of some uncertainty and suggestion. Based on these strategies, maybe some of you have a difficult to know more deeply. You can ask me. It's okay, or we can discuss more deeply in another meeting. It's okay lah, nggak apa-apa. Kita nanti akan jelaskan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Well, now we can continue.